mungkin Si Musarifah boleh perkenalkan diri, latar belakang pekerjaan dan buat apa sekarang dan sebagainya. Dipersilakan. Terima kasih Siful Zahid. Apa khabar semua? So santai-santai Sunday morning Okey, nama yang diberi oleh ayah saya Sarifah binti Yaakob. Saya berasal daripada Manong, Perak. Ada tak kat sini orang Perak? Cuba type 1. Cari gang negeri dulu Tak ada orang Perak. Okey. Kalau ada type 1. Okey. So saya sekarang ni tinggal di Gombak, di tepi hutan di sebelah UIA. Oh ada. Z angkat tangan. Type 1, type 1. Okey, so saya ni makan gaji lah habis belajar pada masa tu yang fikir mesti nak cari kerja. So being a civil engineer, graduated 1987. Balik Malaysia waktu tu kadang-kadang recession, kena cari kerja. So buat odd jobs as long as dapat income. Jadi pelbagai pengalaman lah. Daripada situ saya decide lah nak sambung belajar. Alhamdulillah saya habis saya punya MSc Environmental Engineering 1993 lah. Pada masa yang sama, dalam masa 2 tahun saya buat master tu, saya pun dapat 2 orang anak. Jadi dalam 2 tahun dapat 3 sijil. Alhamdulillah, kedua-dua anak tu pun telah pun berkahwin. Dan saya mempunyai 2 orang cucu lah. Anak ada 4. So ada lagi seorang masih sekolah. Doakan SPM besok. Tahun ni lain sikit lah. SPM dah terlewat. Terlewat hampir 3 bulan. Okay, so itulah background saya. So setelah saya makan gaji berakhir pada Januari 2018. Saya decided lah untuk just open a company buat environmental consultancy and waste management because that's my passion lah for the past 25 years. So pada masa yang sama, saya actually jumpa Kang Gan ni melalui kita punya Master Sifunoli lah. Pada tahun 2014, Mei. Sebab apa? Masa tu I think dia pun baru kenal Kang Gan. Kalau tak silap saya, Sifunoli dapat Kang Gan ni bulan 3 betul? Bulan 3. So daripada situ dia call saya nak buat demo. Nak bagi saya cuba air. So demo kat mana? Ada orang tahu ke? Nak teka? Gigih betul dia nak kenal saya. That time was very busy. I said I only have time. Masa lunch, itu pun dekat parking. So dia buat tunjuk demo for a 5 minutes demo in a car boot. Dekat parking lot. Daripada masa tu dia dah standby dah 10 botol air. Okay, Cipah, you take this water and drink, try. So I pun ambil lah, kawan bagi kan, percayalah Sifunoli kawan saya sejak sekolah. Jadi takkan tak percaya kan, ambil je lah air botol tu. Bawa balik minum. Dalam masa seminggu saya realise I stop sneezing. That time was Ramadan, bulan puasa, biasalah mengemas nak berhari raya kan. Jadi bila saya kemas saya tak bersin. Kebiasaannya saya ni memang detektor lah. Kalau ada habuk tu saya akan terus sneeze. Dan kalau saya bersin memang more than 14 times. And sometimes memang rasa tak boleh nak bernafas. So sampai even actually saya gone through surgery because I have a very chronic sinus. Chronic sinus, buat operations but only for 6 months. After 6 months jadi balik. Sebab apa? Sebab susah nak pantang makan. Bila kita buat operation, sinus ni memang tak boleh makan benda-benda yang sedap-sedap. Contoh apa? Seafood, kuitiau kerang, nasi lemak, semua ada sambal belacan, semua ada, banyak ada belacan tu yang sedap. Kan kita ni lidah orang Melayu kan. Jadi yang tu yang kita tak boleh makan. Bila makan je habis. Separuh hari memang kita apa dia panggil runny nose, sesama, tisu berkotak-kotak tak cukup. Bersin memang tak boleh stop, tak boleh control. Sometimes dalam meeting tak puasa keluar masuk. So it was a very I can say is quite walaupun kata sinus tu tak serius tapi sebenarnya mengganggu kita punya keselesaan kehidupan dan kita pun tak dapat makan macam mana orang lain makan. Makan durian pun tak boleh banyak. Makan durian je bersin. So that's my experience lah after drinking the Kang Gan ni, kita rasa banyak perubahan lah. So
selepas maknanya dah hampir 7 tahun, alhamdulillah. I think my health improved a lot lah. The sinus almost gone. Sometimes ada tapi very little, sekejap saja. Then you know what to do. Drink more water, drink lots of Kangen water, and at the same time just spray this. Spray 2.5. For those yang ada sinus, yang kata term yang biasa kita guna resdung, please use this. Kalau yang tak ada machine, no problem. Just get from your friends who have the machine, the nearest to you. Minum dan juga spray. Minum 9.5, spray. InsyaAllah. You will feel a lot better. Okay. Wow, macam panjang lebar cerita dia. So sekarang dah boleh makan durian? Boleh. Nak berapa biji pun no problem. Boleh makan kuih kerang, no problem. Masya Allah. Alhamdulillah. Amazing kan? Alhamdulillah. It's just amazing. Just last week kita punya guest pun experience the same thing. I mean different problem, tapi nak ceritakan dia manage to overcome dia punya problem dia. Sebelum tu kita dengar cerita yang husband dia ada batu karang lah. Tiba-tiba batu karang tu dah tak perlu operation. Sebelum tu kita dengar apa lagi yang sebelum tu apa lagi? Macam-macam. Macam-macam. I think yang batu karang tu happen to my husband as well. Oh, okay. We saved the operation of 6,000 ringgit. Batu karang by drinking the 9.5 and 11.5. It's actually, boleh pecahkan batu, keluar dan don't need operations. Alhamdulillah. Of course, you have to keep on drinking a lot. Yeah. So it seems like setiap guest tetamu yang saya jemput, mereka ada cerita pengalaman sendiri, personal experience dengan Kangen Water ni. So which is very true. Kerana itulah janji company itu, change your water, change your life. Dia kata kalau you minum air ni, something will happen to you, you get better, change your life. Okay, amazing . So dah 25 tahun dalam industri, sekarang ni dah keluar daripada makan gaji, on your own, yeah. On your own, presumably, definitely you are doing something along you punya line lah kan, waste management, yeah. Waste management. Okay, let's just continue dengan along the way of waste management ataupun environmental apa benda, what's the right word for it? Environmental management. Environmental management. Bagaimana kita sebagai orang awam boleh contribute, boleh mengambil bahagian ataupun boleh participate dalam memperelokkan kita punya persekitaran ni. So, it seems like the government sekarang ni spending a lot of money on awareness, bagi kita tong yang ada 3 color tu kan, untuk suruh separate. I don't know how many people are doing that. Jadi sebagai at our level, tak kira di mana kita, level mana kita, sama ada sebagai household ataupun sebagai Kangen distributor, bagaimana kita boleh contribute dalam memperbaiki ataupun meningkatkan kualiti alam sekitar kita. Okay, before that saya terlupa nak buat survey tadi. Is everybody in this group can speak Malay atau ada yang international participants who cannot understand Malay? Kalau if you are non-Malaysian or you cannot speak Malay, you type one here, because otherwise I will use English. If not, we can do rojak lah. We are good. Anybody from international participants? Okay, so 100% can speak Malay, right? Okay, no problem. Okay, so sebagai individu lah, kalau kita pasal sampah ni sebenarnya, kita lahir-lahir je dah generate sampah dah. So we can avoid. Actually waste management ni dah lama. Cuma cara pengurusan tu berbeza dari zaman dulu hingga sekarang ni, dan juga cara kita jana sampah pun berbeza. Kita tengok ada tak pandai English. Oh, so Rose, she can speak English, Rose. Okay. So contoh the moment you're born, kan,
kalau kita tengok trend sekarang ni, masa saya ada baby lah tahun berapa ya, my first baby was 1991, I still can use a cloth napkin. But nowadays saya tengok saya punya cucu memang tak ada selai pun cloth napkin. I have to use disposable diapers. Because of the trend, kan? Trend, because of lifestyle. In fact, you pergi kedai baby tu, cuba you cari ada tak jual cloth napkin. I pernah nak cari and very difficult to find because of tak ada demand, jadi tak dijual. But the cloth is very good. So kalau kita tengok from that point of view, a baby alone, katalah satu pampers 1.1 kilo, kan? 1 kilo. So how many kilos per day? How many diapers? Siapa ada sini nenek ke yang tukar diapers cucu atau mak yang tukar diapers baby? Berapa satu hari at least diperlukan satu baby? Kan? 3. Minimum 3. Tuan saya ni tak pernah tukar pampers ke? Dah lupa. Dah lama sangat. Lupa. At least, Amy kata at least 4. Kan? Depends on the ni jugalah, how kerap dia minum makan kan, kerap. Tapi kalau 4, makna kalau 1 kilo average is 4 kilo per baby. Itu belum masuk sisa makanan dia, baru sisa disposable diapers. So kalau kita adopt ni dengan sisa makanan, sisa-sisa yang pakaian-pakaian terpakai, cantik-cantik, beli lagi lalat, closet dah penuh, dispose. So on average Malaysian kalau yang di bandar ni generate about 1.5 to 2 kilo per day seorang. So we are actually very high. Waste generation is very high. So it's actually is our duty to reduce the waste. So we can reduce even from being generated lagi. Mana sebelum kita nak jana kita dah reduce. Maksud saya macam contoh, kita fikir dulu sebelum kita beli. Kita fikir dulu sebelum kita buang. Mana kita boleh repair, kita repair. Tapi yang terbaik ialah kita fikir sebelum kita beli. Because the moment you beli is yours, is your waste. Memang you pakai. But mungkin you pakai, ada yang you pakai sekejap, you terpaksa buang. Ada jenis yang pakai buang. Contoh macam itulah disposable diapers. Apa lagi yang pakai buang? Plastic bags, semua pakai buang. Plastic containers yang pakai buang kan. Jadi kalau kita nak beli item, kita fikir supaya benda tu kita memang full use and juga jangka hayat yang panjang. Jangka hayat panjang supaya kita dapat kurangkan sisa. Example is actually this Kangen machine. This Kangen machine, it's actually 25 years lifespan. Jangka hayat mesin ni 25 tahun. Mana kalau kita beli umur 50 sampai umur 75, it's still good. Kita boleh wasiatkan pula kepada anak cucu kita. Tapi kalau kita beli mesin yang jenis every year we have to change, every 2-3 years we have to change, mana kita dah generate berapa banyak sampah di situ. Lagi satu, apabila kita ada mesin, kita guna tumbler macam ni. Yang ni plastik yang kita boleh guna banyak kali. Tapi kalau kita guna mineral bottle tu maknanya sekali minum, buang. Sekali minum, buang. So berapa banyak sampah yang kita jana. Lagi satu, apabila kita menggunakan jenis yang banyak kali kena tukar filter tu, that is actually also contributing to the additional waste. Jadi maknanya dengan cara tu juga kita dapat membantu sebenarnya. Dapat membantu menyelamatkan alam sekitar dengan mengurangkan sisa. Yang lain-lain tu seboleh-bolehnya di rumah, apa barang yang boleh kita semula asingkan. Plastik botol, kertas, kotak, buku-buku anak-anak yang habis sekolah. Even pakaian terpakai, minyak masak yang dah terpakai tu simpan, boleh dijual. Bukan untuk dibuat minyak masak balik, dibuat untuk boleh buat biodiesel, boleh buat sabun, boleh buat linen. So ada supplier yang boleh beli. Dan jadi bagi anda orang-orang yang berdekatan dengan pusat-pusat kita semula sangat mudah. Jadi maknanya kita boleh asingkan di rumah. Jadi dengan cara itu kita dapat membantu menyelamatkan alam sekitar, memanjangkan tapak pelupusan kerana barang-barang yang boleh kita semula ni boleh diguna semula. Diproses semula menjadi bahan yang sama ada bahan yang sama atau bahan yang lain di mana kita dapat mengurangkan natural resources lah. Jadi maknanya kita dengan amalan kita mengguna bekas yang sentiasa boleh guna semula, kita dapat membantu menyelamatkan sisa-sisa plastik dari pergi ke lautan, ke sungai. Kita tengok banyak ikan mati kerana terlalu banyak plastik di dalam lautan. Dia pun confused, mana plankton, mana plastik. Jadi semua dia makan, finally dia pun mati. So that's what happened. Sekarang ni pun terlalu banyak plastik lah pergi ke dalam laut. Okay.
Oh, amazing ya. Jadi maknanya dia apa yang kita buat ni sebenarnya selari lah dengan kita punya aspirasi untuk mendapatkan alam sekitar yang bagus, betul lah. Yes, yes. Mesin tu tahan lama jadi kita tak selalu tukar. Kita pakai botol air yang boleh guna semula, bukannya pakai plastik botol, dan juga mesin kangen pun boleh mengeluarkan air untuk mencuci. Jadi kita tak perlu menggunakan chemical cleaner ya. Jadi Yes, safe. yes, yes. Yeah, I forgot about that. Yeah, Ya, so betul it's lah. a zero chemicals. Zero Yeah. chemical. Jadi kita membantu alam sekitar kita menjadi bersih. Orang hanya cakap je, tapi actually we have done it. Dengan adanya mesin tu di rumah, maknanya kita we have done it. We have done something. Yeah, we have done something towards that. It's Lagi amazing. satu Tuan Zaid, kita bukan, bila kita talk about environment, it's not just about external environment. It's about internal, our body. Our body is our internal environment. So untuk kita jaga internal environment tu, maknanya kita kena tahu badan kita ni more than 70% water. All our organs more than 70% water. That is our internal environment yang kita boleh control. Environment kat luar kita tak boleh nak control. Kan? Contoh bila kena haze, kita terpaksa kawal. Kan macam even this COVID-19, kita kena sometimes luar kawalan kita. Kita boleh kawal apa yang masuk ke dalam diri kita. Jadi maknanya kita boleh take care of our internal environment. Yang external environment ni yang mana bidang kuasa kita take care. Tapi macam contoh kalau dah terjadi macam contoh pembakaran terbuka, we have to take care apa yang nak masuk. That's why kita kena pakai mask to take care our internal environment. Jadi apa yang kita masuk, apa yang kita makan, yang kita minum, that one actually affect kita punya internal environment. Yes, saya setuju. Saya setuju. Kita selalu terlupa pasal tu. Jadi kalau ikan kita sakit tu, kita bagi dia pil dia. Ada tak orang macam tu? Ada tak orang macam tu? Ikan sakit bagi pil. Bagi pil ikan. Tak ada Jadi the smartest thing to do is tukar air tu. Air tu dah kotor, air tu pakai klorin, tukar. Okay, itu just side joke. Okay, by the way, saya pun teringat sebenarnya salah satu kriteria kenapa JAPA menggunakan endorse kangen kerana one of the criteria ialah Inagic actually contribute kepada alam lestari, something like that. Jadi dia telah dianugerahkan oleh Linus Pauling Institute or University. Lepas tu because of that dia nampak this is the apa yang Inagic buat towards preserving a better environment, mengekalkan alam penciptaan yang sihat, yang bagus mesin dengan adanya mesin kangen ni. Itu one of the criteria mengapa dibagi. Banyak lagi company buat the same thing, banyak Ayunaza, tapi when it comes to that, this Inagic memang truly embody kita punya aspiration to have a cleaner environment, better environment. Okay, good. Actually nak tambah sikit Zaid, kena improve. Even this company, dia punya kilang pun ada ISO 14000 Environmental Management System. So the ISO 14000 itself dah boleh actually protecting the environment. The whole process actually dia dah comply to the international standard for environmental management. Oh yes, betul. Inagic selain daripada 14000, dia juga ada 9001 which is quality design and manufacture, dan juga ISO 13485. Okay, just kita melencong sedikit. Sebagai seorang engineer, sertifikat ISO tu yang dianugerahkan tu, adakah itu pergi ke produk ataupun pergi kepada kilang, facilities tu? Yes, actually the process mana goes to the kilang to produce the product. So maknanya kalau kilang tu tak comply, produk tu tak boleh nak dapat the ISO. So everything is a package. Yes. Even the services, for example, waste management. If you have ISO 14000 management for services, means it's actually the whole process. It's talking about SOP, standard operating procedures. So it covers the whole aspect. So it's awarded to the facilities lah, because it's a system, facilities. Awarded for the facilities to produce the product. So indirectly the product itself is
meeting that standards. Standard, ya. Okay, good. Alright, okay, sekarang ni sudah jadi business owner. Dulu makan gaji, kerja yang orang. Sekarang dah you're on your own, ada business sendiri. Jadi dengan keadaan sekarang ni lah, I mean especially because we are now here, kita semua terkesan dengan apa yang berlaku sekarang ni. Dengan keadaan yang berlaku sekarang ni, adakah Syifu Sharifah melihat plan B? Ini dah ada bisnes sendiri ni. Adakah melihat plan B itu sebagai satu yang perlu atau penting? Oh, definitely. Plan B is always very important. Because why? Kita is actually the situation is unpredictable. Even when you have you say that you have secure job, secure jobs, but actually it's not secured. It's not secured for you. Maybe the company is secured, but it's not secured for you because anything could happen to you. Sama ada you tak sihat, kalau you tak sihat, company pun takkan nak retain you. In another way also, the company, if company not doing well also, they takkan retain you. For example, you see what happened, because of this COVID-19, this pandemic, kata banyak yang kita tak sangka, yang unthinkable tu, itu yang berlaku. Contoh macam kita tengok, who would expect airlines, hotel businesses, even banks and oil and gas, yang kita kata memang all this while tak pernah lah, it is like recession proof businesses, but what happened when pandemic COVID-19? So kesian kita tengok pilot yang selama ni dia hidup glamorous, glamour dengan income yang banyak, 5 figures everything, but when the airlines cannot afford to pay their salary, they also have to look for opportunities. Sometimes kita tengok dia terpaksa because for survival you have to look for options. So the options can be anything that within you punya qualification, if you still wanted, but if the qualification, there's no value of the qualification because people cannot afford to pay your salary, then you have to look for options to do things yang you boleh buat as long as you dapat income. At this point, memang kita pun dah tak pandang rendah ke, atau kita pun tak boleh nak pandang orang kata apa, kena be humble, kena tak ada lagi apa kita panggil, tak boleh memilih, tak boleh nak ego. Selama ni I engineer, I don't do Grab. But you have no choice. I'm an engineer, I'm a pilot, I'm a pramugari, I kerja hotel manager. But then because you need the income, you cannot be choosy. So boleh buat apa saja. Masyarakat pun buat masa ni dah tak kisah. Masyarakat pun faham. Everybody wants to survive. You have to pay your expenses, kan? Memang ada loan tu kata boleh extend ke apa semua, kan? But still, you have to pay the loan sooner or later and the interest is cumulative, kan? Cuma maknanya you cannot be choosy, so can do anything. So with plan B, maknanya kita kena tengok juga apa plan B kita. Macam contoh, if you are now being an employee, kan, you have to think of what kind of business or job you want to do. If you want to switch from the current position, for example. So by doing business, kita kena pilih juga bisnes yang macam mana, yang ada high demand, yang diperlukan oleh masyarakat, kan? Macam contoh kita tengok, kenapa suddenly siapa ni yang bisnes logistics ni, JNT suddenly boom, kan? Post laju suddenly boom. Apa lagi, Lalamove, GrabFood, so many, everything yang logistik ni boom because of online. Even restoran, if you buka restoran, dia tunggu customer datang, memang orang tak datang, kan? So there's satu because of the SOP, the COVID-19 rules, kan? Lepas tu katalah malls, even malls, banyak kedai-kedai dekat malls yang terpaksa gulung tikar kerana you tunggu customer datang. So konsep dia sekarang, you kena pergi kepada customer, and then customer, everybody have handphone, everybody is actually online. So that's why online business, yang any business that using a lot of social media can make a lot of money. Surprisingly, ada yang saya kenal buat business online, orang lain retrench orang, dia recruit more people.
Business apa, boleh jual baju saja, boleh jual apa saja as long as you do online. You can make business. And then satu lagi, business on health. Kalau kita tengok, kenapa suddenly mask, face mask. Sebelum ni face mask, you nak cari kena pergi dekat pharmacy. But now because everybody using face mask, and itu pun satu isu lagi ni, disposable face mask ni. Kan, actually based on the solid waste punya composition, with the mask, orang buang mask ni, actually sampah kita makin meningkat because of mask. But of course dia lightweight, tapi dari segi quantity dia is a lot. Imagine kalau kita sendiri pun, minimum lah satu hari satu, betul tak? Minimum. Kalau yang kata you keluar mungkin 2-3 kali, you may use it 2 or 3. So imagine how many populations kita ada kat Malaysia ni sekarang ni. Tolaklah baby, tolak budak kata apa yang mungkin tak keluar rumah, elderly yang tak keluar rumah. So maybe easily 20 million. If you go out from the house je, you kena pakai. So 20 million pieces of face mask out there. Kan? Jadi yang buat business mask, yang buat business glove, yang buat business apa lagi? All those frontliners punya PPE kan? Is making a lot of business. Jadi lot of profits. And the same thing with health. Because bila orang concern, bila talk about COVID-19 ni, kadang-kadang kita selama ni sesama juga kan. Selama ni ada juga demam, ada juga orang kata apa, sneezing. Tapi tak adalah orang macam, kalau sebelum ni you sneezing, Alhamdulillah orang jawab, Yarhamkallah. Sekarang ni kalau sneezing, go away. Because of this situation. So maknanya you tengok business mana yang sekarang ni yang high demand is actually, lagi satu thank you Sifurus. Ni hand wash, antiseptic. Sanitizer. Itu pun sanitizer. So it's also a good business. Jadi maknanya because orang concern on health tu more sekarang ni, nak protect bukan diri dia sahaja, diri keluarga dia, adik-beradik dia. Sebab sampai sekarang kita terpaksa berjarak. Because of this pandemic situation. So maknanya bila kita buat plan B, kita tengok situation ni sebab kita pun tak tahu how long this pandemic going to be over. Kita tak tahu, never know. So but life has to go on. Life have to go on. Kita kena feed our children, kita kena bayar bil elektrik, tak boleh tangguh bayar. Bil air tak boleh tangguh bayar. Tak bayar potong. Betul tak? Mana ada tu, tak ada moratorium kan nak bayar bil. So mungkin loan boleh, tapi loan pun sampai bulan berapa? Bulan 3 if I'm not mistaken kan, bank bagi. So those mana after that you still have to pay. So maknanya we have to go on. So choose your plan B for something that is business which is there's market demand for it. Macam saya continue buat saya punya environmental, apparently alhamdulillah masih ada consultancy on waste management, because benda ni have to orang kata apa, have to be managed. If you do not manage, then it will detrimental to your health. So sama juga macam kita di rumah masing-masing, kalau sampah satu hari tak dikeluarkan dari rumah, you simpan je dalam tong, apa berlaku? It has to be managed kan, tak boleh dengan ulat apa semua keluar. Jadi this is also, I can say that COVID-19 pandemic dipanggil proof lah. Macam business, health business also is that. Sebelum ni people talk about recession proof, and now people talk about how to make it COVID-19 proof. Pandemic proof. Pandemic proof. Okay. So itu je lah, I think my comment on that. Jadi plan B very important, but you must look also plan B yang kalau boleh memang kita boleh warisi. Kita boleh warisi bisnes tu kepada anak cucu kita. So macam contoh, I studied environment. I work as on environment for 25 years. But can I inherit that business to my children? My children tak ada pun ambil environmental engineer. Kan? The most pun I can do maybe the company, but I still need another partner, maybe can maintain small percentage, but I cannot inherit them to my children. Kan? And then yang business ni pula, bila saya dah buat company, saya realize that I have to do my business development. I have to do marketing plans. I have to do like a business plan for maybe long term.
If I don't do, there's no business. Kan? Macam kata business ni sama macam kita, dia actually mungkin lah, tapi word dia betul jugalah. Word orang selalu pakai kan, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Actually, it's also applicable to businesses. Maknanya you have to look for jobs, you have to look for business or contracts in order for you to maintain the company. Nak maintain, nak bayar gaji, expenses, everything. If you don't look for the business, then that's it. Kan? Jadi kalau kita nak cari, kita cari business yang kita boleh inherit pada our children so that they can continue. And then business yang semua orang boleh buat, maksudnya yang qualification rendah, yang qualification tinggi, yang tak boleh bercakap, yang pandai bercakap, boleh buat business tu. That's the beauty of this Enagic business. Because in our group, kalau kita tengok daripada high profile people, a GM of a company who can do very well, professional accountant, engineers, and then the same position can be achieved by a taxi driver, by a person yang tak ada qualification, habis darjah 6 sahaja, ataupun ada yang habis SRP, yang ada experience cuma potong ayam di pasar, nak dapat gaji 1,500 pun susah, but can reach that level. Ada orang yang tak pandai bercakap, orang cakap, oh this is network marketing, I cannot talk, I tak berani, I tak pandai cakap dengan orang. Dah ada orang yang tak pandai cakap, yang memang pendiam, boleh sampai level yang tinggi. So saya tengok, Masya Allah, this business, it's given to us, given to all of us, as opportunity from Mr. Oshiro Enagic for everyone to explore. For everyone to explore. The latest news malam Tuan Zaid share tu, a very young lady, graduated, but she found this business early. For us, we found the business at age of maybe our age is 50. So actually never being too late. It's just a matter of you want to do it or not. So this lady with, I think, how old is she? Maybe 27, 26? 23, 24 gitu. 23, 24. Masya Allah, 23, 24, and she found this business and she has passion about it, sanggup travel, and sanggup nak learn from the good, kata apa, sifu, kan? Jadi saya nampak benda ni kalau kita dapat terapkan kepada generasi muda, the business, they can be young millionaires. Young millionaires. Because this business can offer millions to people who have passion. I don't say this business is easy. I think semua orang yang berjaya pun tak cakap benda ni senang. Sebab kalau senang dah ramai sangat lah jadi jutawan tu. Kan? So benda ni perlu kita punya, apa kita panggil, passion, kita punya kesungguhan, komitmen, dan juga daya tahan yang tinggi. Tahan apa? Tahan rejection. Tahan rejection. Kadang-kadang umur macam saya ni pun bila kena rejection pun kita macam tersentak juga kan. Tapi it is normal. It's normal for human being. Kalau kata kecewa tu tak ada dalam manusia tu, maknanya manusia tu robot. Ada tak manusia yang boleh, yang tak ada, bila kecewa tu boleh macam hati dia tak ada apa, hati kering. Kan, semua orang go through that process, go through kekecewaan. Cuma how you manage the kekecewaan, how you manage the stress, and how you manage what you want. What is the most important is what your vision. Apa you nak? Apa yang you nak? Macam contoh, sebenarnya saya pun, perkongsian saya di sini, saya bukanlah nak kata orang yang terbaik yang berjaya dalam bisnes ni. Saya sebenarnya ada ups and downs. Saya melalui 2-3 fasa lah semenjak saya, sebab asalnya saya beli mesin bukan untuk bisnes. Saya beli mesin untuk diri saya dan keluarga saya. Kebetulan masa tu sebelum ni filter saya tu air pun dah tak keluar, menitik. So ada 6-7 filter berlapis-lapis, nak servis pun susah. And then bila si Funoli datang nak check air saya dah acidic. Jadi bila air dah acidic, takkan nak minum air yang acidic, pH less than 7. It's better to drink tap water, pH 7. Kan? Tapi kita pun faham tap water kita macam mana. Pernah, I think there's I'm not sure dalam grup ni siapa yang ada, masa tu dah ada zaman di mana iPad keluar ulat tu. Siapa ada Type 1? Siapa yang ada tu memang umur dah lebih kurang sebaya muda dengan saya lah.
Kan? Ada tak dengar, ingat tak berita tu? Mungkin it doesn't happen to you, but you dengar berita tu. Ada ulat keluar ikut tap water. Kan? So, tag 1. Tak ada siapa ke? Tag 1. Ni orang muda lah ni. So it's apa? Memang air kita ni sangat-sangat tercemar lah, kan? Jadi kita memang perlukan penapis, tapi the trend dah berubah. Not just penapis, because kalau penapis saja dia cuma tapis you punya suspended solids. Tapis tu saja, dia tak dapat nak remove bakteria. Dia tak dapat nak memproses air daripada neutral water pH 7 nak jadi alkaline atau acidic. So what you need is a machine that can break this from tap water pH 7 into pH 2.5 ke 9.5 ke 11.5 ke 5.5 ke, you know. So you need that technology now because our body is sentiasa you know, we put in a lot of acidic things into our body. Actually makan seafood pun is acidic. Minum apa, Seafood Zahid suka minum apa? Coffee. Kan? So you put a lot of things that acidic ataupun you put a lot of things which is toxic, you know. Chlorine, you drink the tap water, chlorine, you basuh beras pakai tap water also chlorine. So you need a machine that can remove all this. Because as I mentioned tadi pagi kan, earlier, we have to manage our internal environment, which is our body. So to manage our internal environment, you must put in good things into our body. InsyaAllah. Ini adalah satu amanah dari Allah untuk kita menjaga aset kita ni. Because aset ni lah yang kita gunakan pada awal kehidupan kita hingga akhir hayat kita. Sebab kita tak nak, kalau boleh, kita minta dengan Allah kehidupan akhir hayat kita tu pun tidak menyusahkan anak cucu kita. Maknanya kita mati dalam sihat. Memang dah sampai ajal. Ataupun orang kata apa, kita dapat membantu internal environment kita tu sehinggalah ke akhir hayat kita. Alright, wah panjang lebar. 1 jam tak cukup sebenarnya ni. Kita tambah. Okay, so the message is very clear. Of course kita dah pernah dengar, selalu kita dengar dulu kan, orang dulu kata sediakan payung sebelum hujan. Tapi sekarang dah hujan ni. Apatah lagi kita kena ada payung, kena ada payung dah sebab dah hujan. Yes, satu lagi saya nak tambah tadi pasal tak pernah cakap boleh mencapai level tu. Bukan saya tak pernah cakap. Sekarang ramai juga tak pernah cakap English. Pun boleh juga. Cakap English tak betul, okey juga boleh. So don't worry. This is a very simple business yang semua orang boleh lakukan, semua orang boleh buat. So saya sudah pukul apa sekarang ni? So hampir pukul 11, tak apa, kita start lambat, kita ada buat 10 minutes lagi. Okay, quick one. Setelah hampir 7 tahun dalam bisnes ni, sejak 2014 itu. So hampir 7 tahun terlibat dalam bisnes Kangga ni. Apa yang Sifu Saripah nampak dan apa perubahan? Of course awal tadi kita dah tahu perubahan dalam diri. Mungkin ada benda-benda lain yang berubah selepas terlibat dengan bisnes Kangga ni. Okay, saya nak dari sudut bisnes lah. Saya melalui 2 fasa lah yang saya rasa kemungkinan ramai yang melalui fasa yang sama dengan saya. Sebab kita ni sebagai manusia, kita ups and downs, and sometimes kita rasa kita nak buat choice lain, sometimes kita rasa kita nak buat tu, nak buat ni. So many choices. So I've gone through those phases. Kan? Phases di mana saya bekerja makan gaji. Pada masa tu saya, in this business ni sebagai asalnya untuk kegunaan sendiri. But dia macam naturally become a business yang saya pun tak plan. That was the original. Sebab apa? The moment you have the machine, you have the water, and then you share the good things about the water speak by itself. And then, my first prize is the first demo done by kita punya Master Sifu Noli at my house. From 1 demo, daripada 2 mesin, 3 mesin, 5 mesin. I was like, wow, this is amazing. Kan?
Maknanya kalau sebelum ni saya ada filter air yang sebelum ni, tak ada orang pun nak kita boleh share air tu yang the water can speak by itself kan. But this one by showing a demo, a short demo, I think about half an hour demo, sahaja dah boleh convince educated people, orang yang nampak benda tu sebagai satu kebaikan untuk kesihatan dia, then mereka beli. So saya pun macam, this is good. Benda yang kita tak perlu nak buat hard sell kan. Kita tak perlu nak cerita banyak-banyak, kita bawa air, share air, orang minum, orang nampak kesan. So maknanya benda ni memang bagi saya satu magic yang Allah bagi untuk kita orang kata apa, kongsi kan, kongsikan. Jadi pada masa tu dia jadi macam terlalu cepat. Dan kebetulan pula saya punya grup sekolah grup sekolah Saint Penang laju, kaki tu laju. Pada masa yang sama kaki-kaki ni pun laju. Yang mana yang sebelah suami saya lah, saudara lah, jiran-jiran lah. Jadi pun laju juga. Jadi benda tu macam bila laju, you nampak dia punya income tu wow macam tu kan. Jadi lepas tu ada satu transition di mana saya banyak sangat distractions. After 1 year banyak distractions. Masa mula-mula laju tu macam best lah. Best sebab apa? Macam I have money, I can give to people. I can money, I can buy this, I can do that. Kan? Betul tak? When you have money, you feel like you can do many things. Can travel, can donate, you nak sedekah, nak bagi adik-beradik. Macam air tu bila you ada duit banyak masuk tu macam air juga keluar. Tapi because you macam happy lah, happy to share kan. Kan. Lepas tu dah 4 distractions. Okay, kalau kita tengok 7 tahun lah saya ni dalam ni, saya sebenarnya frankly speaking, saya bukan buat benda ni secara agresif dalam masa 7 tahun tu. The first year yang saya agresif and I really make my achievement there. And after that doing very slowly because distractions. Ni saya nak share sebab apa? It may happen to many people. Kita tak ada share the good things saja. Kita share apa yang berlaku, yang kita rasa ada lessons learn dekat situ. Kan? Saya explore sebab my passion is environment. I form a company 2018. Saya naik 6A 2015. Tapi saya masih bekerja sampai 2018. So saya start slowing down. Because I have to focus on my job and everything. Lepas tu, bila saya buka company, kita nampak I have to do startup for my company. Kena fokus buat tu on environment. Jadi Kangen ni saya share secara santai-santai. Ada jumpa saya bagi, orang reject, okay lah, tak apa, you reject. Saya pun tak follow up lah, you dah reject, tak apalah, it's okay, don't want. Kan, tapi tak pursue further lah. Jadi lepas tu baru saya nampak bila ada berlaku lagi. Maknanya tadi dah down. Tapi sharing tak pernah stop. Saya tak pernah stop. Tell the good things about Kangen tak pernah stop. And everywhere kita pergi memang kita sentiasa bawa botol ni. And saya continue to share, beli botol 4.5 liter. And then botol spray ni. Ini memang sebab apa saya ni, it helps me a lot. It helps my sister a lot. Ya, daripada lelah pun jadi alhamdulillah dah tak ada pakai apa nama benda Allah tu, inhaler kan. Jadi keep on sharing. The belief is there. But the business masa tu because you have diversions. Too many distractions. So and then bila berlaku lagi sekali happen to my husband, the strong belief tu datang balik. Bila kata batu karang dia, ya Allah, tengok dia sakit tu, kita pun macam Allah. Then drink, tak apa, kata nak operation ke nak, dia kata no, focus, drinking the water, drink the water. So hari-hari memang I siapkan, make sure dia minum. Dia pun semangat nak minum sebab tak nak, satu sakit, satu nak buat operation, sebab kalau operation ni tahulah kan macam-macam dia punya tu. So dalam masa seminggu, jadi dia cakap, Masya Allah, if this water can help so many people, so why not we share? So maknanya dia punya passion is not, business is not first. First is to help people. Because if you think about money, you kejar money akan lari. Jadi kita fikir kita share supaya kita can help lots of people. Lot of people yang actually out there, banyak yang tak tahu lagi ataupun tak pernah merasa, ataupun sometimes dia dengar tapi dia ada rejection because of certain thing that you don't know. But try your level best to make sure that everybody within your loop to drink the water first.
Try it first. Even many of us are giving it free. So sometimes, because they do not appreciate, they don't drink. Sometimes you give, for months they don't drink. But if they drink, you convince them to drink, inshallah, they will see difference. And then by hook, by crook, those who cannot afford, they can try do many things to go and get the machines. Those yang can afford sign up straight away. Sebab ada juga dalam tim saya yang dulu masa tahun kita mula-mula dulu dia panggil model SD501, ada 7 plate. Lepas tu kan ada baru ni, I think about 3 years ago kan, ada K8 which is 8 plates. Maknanya with the 8 plates ni, Allah, Masya Allah, dia punya benefit so dia terlalu banyak. So saya pun start contacting balik yang lama yang dah beli SD ni dah 5-6 tahun, tak nak tukar ke K8, there's new model. So these people yang dah ada, dia dah nampak benefits of using Kangen machine ni, so dia sanggup upgrade because they want better lagi kan. Jadi maknanya kita nampak bila kita ada business ni, not just about helping people and helping ourselves and our kawan-kawan sekeliling, saudara mara, to be healthy and have quality life. Jadi kita niatkan kita ingin membantu supaya lebih ramai orang sihat dan kurang kebergantungan kepada ubat-ubatan. So yang saya realize for the past 7 years, kalau dulu stok ubat tu memang banyak kat rumah, sampai expired pun tak sedar. Sampai expired tak sedar. Ni lagi satu, you kejap-kejap sesama, kejap-kejap batuk, kejap-kejap demam. Simple sickness pun you terpaksa pergi doktor, ambil ubat kan, sebab tak ada, you tak tahu apa alternatif lain. Of course people will go for Panadol, that kind of thing lah. Tapi now with this water, you rasa demam, you minum banyak-banyak, you detox kan. Bila you kena cirit birit, minum sikit 2.5 Sifosaid, hilang kan. Jadi it's like a little doctor in the kitchen that can help us. Sakit tekak, minum banyak-banyak. It's all about managing our internal environment. Kita avoid from being dehydrated kan, and then kita avoid taking in clean water but tak bagi benefit kat kita. Maknanya kita ambil water yang bagi benefit to our organs, our cells. So that is the best. So the business, bila kita start picking up, kita start berdoa. Kau kita jangan lupa, kita kena berdoa kerana Allah yang membantu membuka hati seseorang. Jadi apabila kita nak, kita doa, buat solat hajat, buat solat duha, doa kita minta, bayangkan insya-Allah dia akan nampak benda tu akan mula datang. Itu saja perkongsian saya. Zahid. Okay, terima kasih banyak. So apa yang berubah ialah basically more on kesihatan keluarga, kesihatan diri dan keluarga lah. Ya. Kesihatan diri selama lebih kurang 6 tahun terlibat dalam bisnes ni. Jadi itu sebenarnya secara tak langsung menjawab persoalan kenapa kita mudah sangat, why we are prone to getting sick. Because kita tak manage kita punya internal waste properly, betul tak? Makan macam-macam benda tapi tak buang, simpan tu jadi penyakit. Jadi kita kena cuci. Sebagaimana kita mandi setiap hari, kita hendaklah cuci mandikan dalam ni setiap hari juga supaya bersih. Kita tak ada bahan tersimpan, waste yang tersimpan dalam badan kita. Amazing. Okay, that's basically the gist, the summary of you punya pengalaman selama 6 tahun ni. Sekarang okay, saya mungkin ada 1-2 soalan lagi. Goal tahun ini? Okay. Saya bercita-cita lah supaya saya dapat kongsi with more people kan. I mean talking about rank, of course everybody wants to go to that rank lah. So the rank that I'm targeting is to have 6A3-2 by December 2021. But my target is to at least everybody in my circle drink the water. Everybody in my circle, whom I know, whom I close with, start with drinking the water first. Okay, open their heart to try the water. That is my vision, so that I can help more people.
2-3 by December 2021. Ya, insyaAllah. 2-3. Amin. Siapa Oh, apply dia ni? ada way around. Dia ada way around. Okay. Alhamdulillah. If I can achieve that. InsyaAllah. Amin. So apply, then please take note. by December this year ni. No, December 21. Okay. Of course kita doakan, kita aminkan. Ini goal tidaklah semestinya yang kalau kita dah boleh capai tu, that one is not kita punya, bukan goal lah. Kita dah tahu kita capai. Jadi goal ni sometimes has to be very big that scare you. Bila kita lontarkan, kita bagi tahu the universe kita punya goal ni, then the universe will conspire, will help you to make that goal happen, that dream happen. So insyaAllah kita doakan Siti Sharifah akan mencapai 2-3 by this December. Okay. So you might want to book a time coaching, counselling dengan Masih Sipur Noli. How you want to go to this -3 by Sure. Okay. Sure. Thank you. Yeah. So kemudian okay, sekarang pernah melalui, saya berbalik sekejap, melalui tiga fasa tu, employee, business owner, ada conventional business, consultancy tu consider conventional business lah, ada employee, ada office dan sebagainya. Dan sekarang ni ada business lain which is business yang ketiga atau business yang kedua ni which is energy business. So di antara ketiganya ni di mana Siti Sharifah meletakkan bisnes energi ni? Mrs. Kangen. Okay. Okay, buat masa ni, because my consultancy, my environmental jobs, I still have a lot in line. So I'm putting these two business as my two business. It's not part-time or what. Both are good businesses for me. Because the other one is environment. You are helping the nation to create a better environment, external environment, and this business is for your internal environment. So I cannot drop either one because I need both. I need both external and internal environment. And then another thing, as I mentioned just now, my environmental consultancy business is maybe benda tu akan sustain selagi saya hidup atau selagi saya masih boleh put my my thinking, my idea, kan? But I cannot inherit it to my children. But this energy business with my level sekarang ni, if I give it to my children, they can start at that level. They don't have to start from zero. So this is why this business is good for everyone. It's for your children. Normally, kenapa orang sanggup buat bisnes? Orang sanggup cari harta. Untuk siapa? Untuk siapa kita cari harta? Untuk siapa nenek moyang kita dulu ada harta-harta bagi pada anak cucu? Betul tak? Yes. Jadi kalau kita buat sesuatu tu fikir anak cucu, kalau sekarang ni kita fikir both lah, anak cucu dan juga kita nak bersedekah lebih, nak berzakat lebih, sebab inilah saham kita di akhirat nanti. Bila kita pagi tadi pasal boleh dengar ceramah, I think kita pun selalu dengar benda ni. Kalau diberi peluang hidup balik, apa orang tu nak? Kan? Apa kalau diberi peluang untuk hidup balik, apa benda yang you nak buat? Sedekah. Yes, sedekah. So sementara kita hidup ni, kita sedekah lah. Apa kita kena niat, kita kena banyak sedekah. Jadi nak sedekah, cara nak banyak, you kena ada satu bisnes yang boleh sedekah banyak. Dan sedekah tanpa RM1 pun boleh, dengan RM2 pun boleh. Contoh, you ada mesin kangga, you sedekah air. Hantarlah air ke masjid lah, ke mana, bagilah orang susah, orang yang banyak-banyak penyakit yang tak boleh nak detox ke, yang minum air klorin tu, bagi dia banyak-banyak air. Sedekah. Kan? Kalau kata dah dapat income banyak, sedekahlah pula. Kita tengok saya really kagum dengan Ustaz Abid Liu. Dengan dia yang sudah orang kata apa terlalu kaya, tapi dia sanggup buat semua tu kerana ini semua adalah saham akhirat. So kita kena melihat Inajik ni ialah tempat untuk kita menabur saham akhirat kita. Maknanya kita boleh bersedekah dari banyak sudut. Dan juga tadi kata kita inherit business to the children. Dan juga ada pencen. Mana ada orang dapat pencen gaji
CEO umur 55. Tapi Sifu Noli, Sifu Zahid dah capai tahap tu. Orang pencen gaji separuh. Dia pencen berganda-ganda. So mana ada business yang offer that? And then kalau dia nak stop business sekarang pun dah boleh. Anak dia dah boleh ambil alih. Just continue do the sales. Sebab as I mention tadi, yang tak ada qualification, yang ada qualification, yang tak pandai bercakap, yang boleh bercakap, yang muda, as young as 19 years old. Siapa nama tu? Dia anak yang apa di Sabah tu, the guy because of cancer otak, now dia dah healthy, dia pun buat kangen at 19 years old and he reached 6A. Siapa nama dia, Zai? Kenny Kong. Kenny at age of 19. Age of 19. Macam yang tadi ada nama apa, Hidayah at age 23. Kan? Ada juga orang yang very successful like Dr. Asmi, dah billionaires but doing kangen business because he wants to help more people to be billionaires like him. So everybody have a very own personal vision, mission, kan? Jadi this business Enagic is actually offering many things to many people. So I feel grateful that I found this Enagic, the machine, the business, the technology. Actually kalau kata secara ini, sebenarnya sebelum saya jumpa Enagic Kangen, sebelum Sifu Noli datang Mei tu, saya pergi umrah bulan Februari. So I was praying hard to Allah, masa di Mekah tu, give me something that can benefits me and my relative, can benefits many people. And then she came to me in May. So I was like, and it's in Ramadan. So I nampak ini adalah petunjuk yang sangat besar daripada Allah kepada kita semua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. So masya-Allah, sebenarnya kita berada di landasan yang di landasan bisnes yang betul lah basically ya. Selain daripada kesihatan kita dapat, keuangan kita dapat, juga pelaburan akhirat pun possible dengan adanya mesin kangen di rumah. Awesome ya. Terima kasih. Satu lagi sebelum kita berpisah, mungkin Sifu Saripah ada sedikit pesanan terakhir untuk mereka yang masih setia bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang stay dan sudi dengar perkongsian saya. Ada satu soalan ni saya jawab je lah. Dia kata, is this your first MLM business? You pernah join MLM ke? Okay, this is interesting question. But actually MLM ni dah wujud lama kan, network marketing. Of course kita ramai kawan. Semua kawan pun introduce kita many things. So bila kawan introduce, memanglah kita, sometimes you just beli because kawan. It's not you beli because you know the product, kan? So I've gone through many sebenarnya juga. Tapi saya tak really aktif. Saya sebagai user saja. Adalah juga yang saya sempat buat sekejap dengan Sifu Rose, Sifu Z, kan? Dengan Sifu Noli sekejap. Tapi benda tu tak sustain. Sebab apa? Dia product base. Bila product base, company tu tutup. Ada juga lepas tu marketing dia berubah-ubah. Jadi kita pun that time kita pun sibuk bekerja. Jadi kita tak fokus. And then kita tak nampak business tu. Jadi benda-benda ni semua hidayah daripada Allah. Kan? Bila business tu kita tak okey, maknanya kita anggap benda tu bukan rezeki kita dalam business tu. So maknanya bukanlah nak kata ini first. Kan? Cuma kita tak seaktif. Kita tak sebelief yang ni, because yang ni as I mentioned different, is actually ways, they give you ways as your saham to akhirat. Okay, untuk nasihat saya ialah if you already have belief in the water, you have belief in the products, it benefits you, okay? It benefits your relative. Kalau kita tak share dengan orang, kita selfish. Mana bila kita tak share the benefits, kita penting diri kita sendiri. Oh, you tahu benda ni baik, kenapa lama you tak bagi tahu I? Nanti kawan you balik marah dengan you. Walaupun dia reject, you keep on trying. Kalau kita sayang orang tu, macam mana cara kita treat orang tu? Sifu Zahid, macam mana mula-mula you fall in love dengan Sifu Noli, you sayang dia, apa you buat? Contoh kan, walaupun dia reject, you will keep on trying. Kan? So that is part of kita punya perjuangan. Part of perjuangan kita ialah kita nak orang yang kita sayang tu dapat benefits apa yang kita dapat. Mungkin dia tak nampak tapi dia akan nampak sooner or later. But kita berdoa lah, kita berdoa.
Okay, itu sajalah perkongsian saya. Never stop praying, never give up, and do not stop sharing good things with your loved ones. Thank you. Thank you very much. Sharing is caring. That's the right word. Sharing is caring and loving. So if you love yourself, if you love your family, so share kangen water with them or drink kangen water with them. Yeah. Okay, kita sudah sampai di penghujung rancangan kita pada hari ini. So sebelum saya mengakhiri sesi kita pada hari ini, saya nak jemput Masa Sipun Oli untuk memberikan sepatah dua kata sebelum kita berpisah. Dipersilakan. Alright, wow, awesome sharing, Sipu Sharifah. You know what, Sipu Sharifah, my Cik Pah, kita call Cik Pah kan. Actually, never told you actually since kita pernah berjumpa kat sekolah dulu. Actually, I always admire you. Kalau kat sekolah tu kan, kalau dia bercakap ke depan, because kita kan pernah satu kelas kan, Pak Biru, right? Oh, what? I don't know. Tak, saya 4 hijau. Tapi kita pernah satu dom kot. Pernah buat, something like that. Dia actually somebody yang bila cakap suara dia memang nyaring. And then she really know how to talk. Yeah, amazing So siapa kata the way Cik Pah menyampaikan punya topik hari ni, awesome. Type 1 dekat chat box. Type 1. Awesome kan? This is very awesome. I'm very happy. You know what, melalui Kangen Business ni lah kami, geng-geng Sains Penang is always together. Bayangkan kalau without Kangen Business, memang kita selalu ada jugalah jumpa-jumpa, tapi it won't be like dalam seminggu banyak kali Zoom kan. So it's just awesome business. Actually all of you, actually semua kita perlu share dengan kawan-kawan sekolah kita, bring them into the business. Kenapa? It's really happy, you know, kita orang sekolah Sains Penang, Sipu Sharifah, Sipu Yan, Sipu Rose, and Sipu Z, we all from sekolah Sains Penang because we bring our friends together to build this business, and then we are very happy together. Betul tak? Correct. Betul. So you are so amazing, Cik Pah, very amazing. And then this is the best Sunday. And then I hope everybody please share because kita pun ada dalam Facebook. And then of course the Zoom pun nanti kita akan masuk dalam kita punya Top Performers YouTube channel. Please share with your people. Kenapa this session we can see actually the plan B. How actually plan B is very important, and then Sipu Sharifah menceritakan why we have plan B memang is very almost complete. Why we need that? Because she has master in environment and other company, and kalau Sipu Sharifah dah tak ada nanti, none of the children yang ambil environment pun tak ada boleh nak continue the business, tak boleh nak continue the business. Tapi with Kangen, actually, kita can hand over. And then in energy, dia tak ada expiry. Tak ada expiry. When you ada business, you should always be there. Always be there selagi energy masih ada. And as we know, Japanese company bukanlah yang buka tiba-tiba hilang kan, macam bisnes yang saya pun pernah join dulu, buka, kita excited dah buka company, dah buka office, business hilang. It's not like that. This energy insyaAllah for many years, mungkin 100 years. So thank you very much Sipu Sharifah, very awesome sharing. And then I'm so happy. Of course, untuk minggu-minggu akan datang, you're gonna listen to a lot more from Sains Penang. Of course, kalau tak Sains Penang pun bagus, yang lepas-lepas pun bagus belaka. Sains Penang yang Sifu Saiful Ma'alim pun Sains Penang juga. So you guys, you all tak jealous kan? Yang Sains Penang je banyak kat dalam Kangen. Bring your school. Bring all your school, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, universiti ke, bring into this business. This is awesome business. Tak pernah ada orang marah kita sebab introduce Kangen.
setengah tu dia orang tak build the business pun, they got the water, they love the water, and then of course yang build the business of course they have to lah, dia orang boleh membersihkan internal environment. Okay, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay guys, sampai di sini saja rancangan kita pada hari ini. Sampai kita bertemu kembali pada minggu hadapan dengan tetamu yang berbeza, tetamu lain. Dan jangan lupa besok kita ada Aroma pukul 9 pagi dan pada pukul 9 malam kita ada rancangan mingguan kita seperti biasa. Sekarang kita sudah tukar daripada 8.30 malam kepada 9 malam. Take note of that. Kerana ramai yang berpendapat kita should start at 9 o'clock. Okay, tak apa, kita start 9 o'clock, kita end at 10 o'clock PM. Alright. Dengan itu, saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan still on kan kalau anda nak bersembang for a while.